No, ganda ng hangin ni Miss eh. Walang problema eh. Hindi ko natakot na kapusin eh. Bakbakan man, wala nang problema. Kailangan niya yan. Baka may amateur kayo fighter coach para hirami ko. Wala. Yan. Kaya may academy. Lalaban sa akin. Push mo yung pa, yung pa. Back. Ay, mali. Ilang minutes ba yun ko? 6 na? 8. Kaya pala kanina medyo may ilo-ilo ako. Sabi ko, parang matagal yun kanina. Ikot. Atake mo yung head niya. Yung batok niya, Luis. Hawakan mo. Yan. Tapos, yan. South ka lang. Yan. Atake mo yung batok. Turn. Take the back. Yan. Ganyan lagi back. Yan. Good. Back. Anong leg? Right leg. Hook. Pwede mo yung tuhod niya. Patay. Okay, good. Yeah. Third, ikot sa kanya. Good. Mount. Ikot. Yeah. Ikot. Yeah. No south. Okay, take control. Good. Okay. Ayan na. Ako sa wrist. Nagsigas yung kamay. Hirap sa dito. Turn, Luis. Yan. Forward, hatak yung batok niya. Tapos north-south ka. Yan. Okay. Oo, pas ka. Ayan. Dadatan mo. Sagot na. No, kinain ko. Ha?